Viewers Global Window de सबके स्वागत करे से दिमापुर de July 5, 6 और 8 ते बिशी बारिश गिरी ने फ्लड भी बिशी हुई शे इटू लगा ऊपर बीमारी खान भी बिशी उलाई ने थकी शे स्पेशली आमी खान स्किन डिजीज लगा ऊपर बिशी उलाई ने थकी नोहिली भी केसेस भी बिशी भारी गिने ऐसे जापानीज इंसेफेलाइटिस को गिने इटू दो मोचोर बा कामुरी गिने आमी खान के बीमार हो ले दे इटू लगा ऊपर आमी खान लगा स्पेशली सिरे डॉक्टर K.PEWEZO KHALO ताइडो सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिमापुर आहिने ऐसे ताकि भी लोग जानकारी हुदी सबो तो लगा बीमारी लगा ऊपर आरो आमी खान लगा व्यूअर्स खान की भी एजुकेट करिबो गइने आहिने ऐसे Thank you so much, Doctor, for giving your time to Global Window. Aro ami kwanishna July 5, 6 aro 8 te bishi barish girine ami kan flat bishi experience kuishe. Itu laga opore ami kan different kind of infectious disease kan bi ulaine thakibo aro itia bimar bishi chuline thakaru Japanese encephalitis laga opore. Alop itu laga opore ami kan viewers kan ka bi jankari diule apni lode ahigine se aro apni bora time diya gane. Thank you so much. Recently, we had experience. Flood situation भी दिमापुर ते भी लोप पाइसे और इतो flood आहा पीछे ते बेशे पातो आमिकान देखी पाइसे disease outbreak kan भी होता है especially the infectious disease इतो माजोते आमिकान देखी पातो होला flood तो होला it not only बीमारी ही ना होगे ना किस्म अलग अलग human living standard living quality भी disturb हो जाए water sanitation भी डांगर issue आसे और इतो ऊपर बीमारी infectious disease भी हो जाए rodents kan भी displace हो गए ना especially like rodents को ले आमी खान चूहा खान पानी flood हो चला गोर बिटोरते भी आहे ना बीमार भी मनुखान के लगा दिए इतो ऊपर ते आमी खान देखी पासे skin disease kan भी बिशी हो जाए और respiratory सांस ला itu बीमारी भी बिशी हो जाला pneumonia kan बच्चा kan especially itu kan भी देखी पासे आज global window kan आहाइना इनका public health awareness गाने आहातो आमी बिशी thanks कोई दिया से on behalf of the viewer thank तो सर recent flood उला टाइम दे किनेगा लगा infectious disease kan outbreak kan कुरिने ऐसे और तो लगा ऊपर भी अपना ला hospital दे भी मनुहन आहिगिने भी जानकारी लोय ऐसा नहीं Yeah, well, itu recent flood ho pichete. Itu disease outbreak go to etabi report kore na ite. Already it is anticipated that chance to be see high ase. Kilo la amikhan dekhi pato la lowland area ase Dimapur tu aru itu porte water stagnation kan bisi ase. और इतो माजोते इते भी फ्लड खत्म होइसे कोगे ना बीमारी भी खत्म होइसे इतो ना होय इते बिसी जगहते होला इते भी पानी तो जमा करिगे ना आसे तो इतो पानी जमा करे बिटोरते इतो germs खान infectious disease germs खान तो बिसी जमा करे न थाइबो किते दिन सुखा हो जाबो इतो हवा परा भी उरिगे ना बीमारी तो das kampara anyegena moikhan ke bi lagabole chance bishi ase aru itu majute itu pani jama kore kan jagate mosquito breeding kan bi bishi hobo aru mosquito para bimari tu laga debi bishi pa ase amkan holebi as of now outbreak inagato ko report aha nai तो सर post flood hoa pichi de ki laga disease kan ulawo nishna ase Well, recent flood ho pichete amikhan la lab test kureto la inaka up to the extent of outbreak inaka to ku issue taka nai normal hi ja se holebi generally amiko bolamon to hola inaka flood ho pichete bimari alag kisim alag ulabi record to ase eta to hola se like waterborne disease like typhoid case can be ulawala chance be ase itu pichete amikhan loose motion diarrhea koi itu bi ulawala chance be ase na hola aku jagena hepatitis A hepatitis E itu kan tu personal hygiene hogar ne itu bimari bi ahi jai eta tu hola vector borne disease ko amikhan example amikobo itu mosquito para
water stagnation te breeding koribo aru enaga koregena ahegena ami khankela mosquito para kamorisi ole bimari common bimari like malaria Japanese encephalitis dengue inaga case can be manuke lagi ja pai ami khan itu oporte jagana skin disease can be dekhi pai to skin te allergic nishana ulabo fungal infection khan ulabo naule bi skin infection hogena jayena ami khan pani jama korena skin la bitorte pani jama kore inakap khan bi dekhi pai aru eta common to la lai batle khan pneumonia inaka case can be dekhi pai so itu khan to as of now large scale na hole outbreak status nole outbreak category na tu dekhi pa nai hole bi itu khan tu common bimari khan ase itu arne public khan itu janigena hospital thakibo lage acha to inega post flood pichide judi kunba patients khan inega disease khan face kurishile do where should one go for medical help yeah well post flood ho pichete bimari tu itu jani ase bimari tu le poila para bishi hobo jodi komba inaka health issue thagise ole kon nearest hospital te jagena treatment lobo lagibo kilo le post flood ho pichete bimari to le kiteba it goes up to the severity to bishi high ho jay poila bimari na thaga khan bi example ami age ko nishana dengue khan Japanese encephalitis khan malaria itu khan to increase hobole chance ase aru itu khan to infectious aru itu khan la bimari lagisole moribole chance bi bishi ho jay itu arne nearest hospital te ahena treatment lole bal hobo to ami halanga district hospital dimapur khan bi kiman tok ready kuri ne ase tu laga bimari opore aro ahishile apni laga department de ahibo na kini ga hobo well as our hospital as such we are prepared all the time because these are some of the normal activities jase first ahise bimari hoine hospital te ahise kole clinicians khan physician khan lote jagina check up koribo lagibo and doctor kom para taike check korise itu bimari suspect kore ase kole tai khan to blood investigation nole any investigation they will send to different laboratories in the hospital yeah to apni etia waterborne disease post flood laga do bhalba koi dishe they will go next to Japanese people call it encephalitis or encephalitis so it's the same only to itu laga opore dimapur de CHUMOU kerima aru dimapur de recently duita manu mura laga janjala bi huni paise itu laga case pra aru ami khan huni paise ki cases kan to bishi bhari gine jai ase to dimapur nohile bi CHUMOU gi dima laga bitor de bi kiman cases nishna uthi gine ase itu laga opore lob details pra koi dibo well itula bimari tu ala ami khan dekhi pa ase etie so far in the district hospital laboratory we have tested 96 samples aru 96 sample majute 12 to positive thakise aru itu 12 majute duta to kismat bia hogene morebi dekhi paise Japanese encephalitis aru generally public khan to itu jani to la JE inakai bisi koi ami dekhi pa tu itu bimari to la mosquito judi kamorise koile itu bimari tu ula jai itu arne judi komba itu mosquito kamorise following that itu bukhar thakibo aru itu gau khan komjor hoi jabo matha khan bikhabo kitaba vomit bi korobole mon hoi jay kitaba vomiting bi hoi jay loose motion bi hoi jay enaka symptoms to thake hole bi symptoms to is quite minimal mild symptoms koi sob manu severe symptoms to na hobo aru komba tu bimari thakele bi na jangenge na itu bimari tu bukhi thakibole bi chance ase etu arne itu laga bimari suspect a lot bi thaise ole phat ahigena check up korela bal hobo okay to do kinega transmit hoi jay
itu laga opor bi details pra go paro Yeah, well, JE code bimari tu hola mosquito bite hi manuke lagi de bimari tu. Eta ami eta kobolomon tu hola itu bimari tu hola usually gauri pale khan itu khan bi osorte thaka khan bi beshi pa jai ami dekhi itu hola kilo hola mosquito para itu virus tu hola gauri ke kamuribo na itu gauri ke mosquito para gauri ke bite kure tamte itu virus tu transmit kurena gauri laga body te di de to tate gauri body bitorte itu virus tu multiply in 1,000 folds inaka ho jay to mosquito jodi eta next time gauri ke kamurigena ahigena moikhan ke বাই কৰিছে ক'লে এইটো বিমাৰীটো আমি খানকে বি লগাই দিয়ে নহ'লে ডাইৰেক্টলি মস্কিটো পৰা মই খানকে কামুৰিলে বি বিমাৰীটো লাগি যায় অৰ গাউৰি কামুৰি কেনে আহি কেনে মই খানকে বাই কৰিছিলে বি বিমাৰীটো লাগি যায় নাও এইটো লা বিমাৰীটো হ'লে মষ্টলি এবাৰ এইটো ভাইৰাছটো হ'লে মই খানা গাঁও ভিতৰতে মাল্টিপ্লাই কৰি শুৰু হৈছে ক'লে মই it affects our brain nervous system central nervous system koi brain khan bishi affect ho jay etu arne etu bimari tu hola thakise hola manu pakalai nisana eku sense na thaka nisana na komba tu ekdom unconscious bi ho jay inaka symptoms bi severe form khan inaka bi dekhi pai aro etu bimari severity tu hola it comes to around 20 to 30%. যদি ইটো বিমাৰীটো লাগি না চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেম আমি খালা ব্ৰেইন ইটো খান এফেক্ট কৰিবলৈ কৰিছে ক'লে মৰিবলৈ চান্সটো হ'লে 20 to 30% আছে এইটো কাৰণে ইটো বিমাৰীটো হ'লে বেছি চিৰিয়াছ ল'ব লাগিব পাব্লিক খান বি আৰু এলাৰ্ট থাকিব লাগিব যদি ইটো ডায়াগনোজ জলদি কৰিবলৈ পৰা নাই পেচেণ্টছ খানটো তো এতিয়া নমৰিছে হলিবি তাহান লগা ব্ৰেইন লগা নাৰ্ভাছ চিষ্টেমটো এফেক্ট কৰি দিয়া পৰা তাহালা দিমাগ খান দুবি ভাল পৰা কাম নকৰি কিনে বাচ্চা খান লগা দিমাগ নিচিনা হৈ যায় হাউ ট্ৰু ইজ দ্যাট Yeah, well, once central nervous system brain khan affect korise hole tala complication to be ase tai khan they may remain residual effect koi moi khan residual effect koi to tai khan mentally brain khan bal para function na korobo na hole bi physically weakness ho jabo na hole paralyzed type of situation bi ahi jay etu ane tala complication khan to be ase তো sir to JE do prevent kurile karne vaccine khan bi ulai ne asna na yeah well so far in Nagaland along with the other part of India under universal immunization program te bacha khangar nei vaccine to poila para mare gena chuli ase to itu bacha khangar nei the vaccine itu to all the government health facilities there including district hospital Dimapur itu vaccine to free of cost para provide kore ase to parents khan baba ma khan jani bola mon ami ko bola mon tu hole bacha judi ahi gena 9 months hoise hole itu vaccine to dibo paribo aro that is the first dose second dose to hole at 1.5 years to itu duta vaccine take time te marise kole protection level to 90% hobo itu arne baba ma khan ke kobolomon to jonom para shuru korigine kiman vaccine lobo lagibo itu ahiena time te lobi tate JE vaccine itu bi ase ami itu kobolomon ase তো যদি sir tahan সব লিখা পড়া মানুহ বি নাথাকে আৰু সব ইনফৰমেশ্যনটো সব জাগা দিবি না পুঞ্চিগিনি বি থাকিব ওলা তো এনেকা ভেকচিন মিছ আউট কৰিছে বুলি তো খালি 9 months আৰু 1 year 2 months খান do মিছ কৰিছে বুলি তো besides that any time মাৰিব পাৰিব and how about the adults itu
বাচ্চা এটা জনম পাৰা আহি কেনে হস্পিটেলটি জনম হৈ কিনে আহি ডেলিভাৰ কৰিছে কৈলে আমি খান হস্পিটেল ষ্টাফ খানটো জনম দিনতে কি ভেকচিন লাগিব আৰু কিমানটাক ভেকচিনটো ল'ব লাগিব এইটো পুৰা ইমিউনাইজেশ্যন কাৰ্ড কৈনে এটা থাকে এইটো ইমিউনাইজেশ্যন কাৰ্ডটো বাবা মা খান হাতে ৰাখি দিয়ে এইটো কাৰণে যদি আজি আপুনি 1.5 আপোনাৰ বাচ্চা 1.5 months হৈছে আহি কেনে ভেকচিন মাৰিছে হ'লে নেক্সট কিতে আহি কেনে ভেকচিন ল'ব লাগিব আমি খান হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ্ছ খান পৰা পুৰা ইনফৰ্ম কৰি দিয়ে এইটো কাৰণে ইমিউনাইজেশ্যন হেল্থ কাৰ্ডটো হ'লে পেৰেণ্টছ খান বি টাইম টু টাইম চেক কৰি কেনে কি টাইমতে বাচ্চাকে লৈ কেনে গভৰ্ণমেণ্ট ফেচিলিটি হেল্থ ফেচিলিটিছতে to vaccine মাৰিব লাগিব এইটো এলাৰ্ট থাকিব লাগে that is for children adults খান কাৰণে so far এতিয়া আমি খান state হ'লে free vaccination to নাই হ'লে বি those who are health conscious and those who are aware of this JE they can procure from the private setup but not in the government because government is not providing for the adult or adult can be at any time of their life, they have to take 2 doses of vaccine. Aji loise koile, jagena ek moina pichita aro eta vaccine lobo lai second dose. Itu ase. Yeah. So how prevalent is JE in Nagaland? Well, Amikhan Japanese encephalitis kotuele Nagaland is prevalent. হলেবি আউটব্ৰেক ইনাগাৰ খানটো আমি খান দেখি পোৱা নাই হলেবি ইটো বিমাৰীটো হ'লে আমি খান নাগালেণ্ডে বি থাকিটো দেখি পোৱা আছে তো স্যার JE বিমাৰীটো আমি খান গাহৰি মাংস খান খাবৰ বি লাগি যায় না কিনি আছে ওয়েল ইটো মিসকনসেপশনটো বেছি আছে হলেবি আমি সাইন্টিফিক্যালি ক'বলৈ মনটো ফ্ৰম এইটো JE টো হ'লে মাংস খাব পৰা আমি খান কেন নালাগিব only mosquito itu JE virus to ole mosquito by para transmit kore jodi gahori to JE virus to gahori la gao bitor da ase hole bi gahori monso kha para itu bimari to mokhan ke na lagibo only through mosquito bite yeah okay তো লাস্ট কোয়েশ্চন একটা হদি উলো মন যায় আমি হালা পাবলিক খান আমি হালা ভিউয়ার্স খান গে কি মেজার্স লইলে ভাল হব তো ডিউরিং দিস ইনফেকশাস ডিজিজ পোস্ট ফ্লাড নহইলে বি JE বিমারির কারণে কি করিলে ভাল হব কইনা আমি হালা জনতা খান ভিউয়ার্স খান কে লক কই দিব পারবো ইয়োর লাস্ট মেসেজ well post flood and infectious disease go to be si dangor chapter eta ase ole moi khata para eta koi dibole montu public anke awareness garne ko lo montu etu individual level tebe we had to give maximum attention holistic approach logena every level of the community society and government should participate to mitigate the outbreak of any infectious disease. Holibi at the individual level, ami kobolo montole. We know that most malaria, JE, dengue, itu kan tuole mosquito bite para ami kan kya lagi jai. Itu garne personal level tebi ami kan ki kurele mosquito bite tu ami nakurbo lagi. Itu bi public janina thakibo lagibo. Usually একদম মর্নিংতে নহলে সামতে মস্কিটো বাইটো বেশি হৈ যায় ইনা টাইমতে হলে আমি খানটো বাহার বেশি না ওলাব লাগে number 1 number 2 protective clothes খান full length gloves itu খান লাগাব লাগিব ইনা হলে মস্কিটো বাই বি কমতি হ'ব and mosquito repellent mosquito net itu খান হি চালাব লাগিব that is at the individual level at the surrounding environment level to hole jodi ami khang gor osorte gauri pale ase kole gauri la gor osor khan tu sopa sopi rakhibo laibo water stagnation na thaibo laibo jodi water stagnation thaisole itu khuli gene sukha kore gene rakhibo laibo
আৰু এটা আমি পাব্লিক সংখ্যা ক'বলৈ মনটো হ'লে যদি আপুনি বুখাৰ হৈছে নহ'লে বি JE malaria dengue এনেকুৱা signs and symptoms কমবাত আহিছে হ'লে early health seeking behavior nearest hospital তে যাগে না চেকআপ কৰিব লাগিব ইটো আছে the individual level likewise community level তে বি and so on we had to participate to mitigate or to prevent itu bimari khan ami khan jana lagabole garne ami etu kobole mon thaise yeah Thank you so much doctor apni bra ame apni laga kimti time dine infectious disease laga opore no holibi etia chuline thaka Japanese encephalitis laga opore ame khan ge details bra jankari dega ne thank you so much to viewers that was in conversation with Dr. K.PEWEZO KHALO senior microbiologist Department of Microbiology District Hospital Dimapur tai barbi ame han ge bhal ba jankari dine ase ki ami khan individual level de no hoile bi community level de actively participate kuri na ami khan any kind of disease to prevent kurula ami khan laga lifestyle bi no hoile bi healthy living habit pra ami khan thagibo lage koi ni bi janai dia ase aro ami khan laga surrounding khan do safa kuri ne rakhibo lage aro ami khan pani khan stagnant kuri ne thaka do ami khan to han bi iniga na rakhi ne jaga handu sukha kurine rakhishi gila ami khan mosquito nohili bi itia bishi chuligine thaka Japanese encephalitis laga cases to be komti hoine jabo aro ami khan kiniga iniga JE khan laga cases khan nohili bi typhoid malaria khan kiniga komti kurubo lage gula ami khan nijor babi ami khan mosquito net khan du chulabo lage nohili bi rebellion khan chulabo lage aro lamba lamba kapra lagai ne thagibo lage koi bi janai di ase aro judi ami khan bacha khan vaccine lobole munja ase gule apne khan nearest government hospitals khan de jaigine vaccine bi lobo parbo JE laga du duita dose ase ekta to bacha khan laga 9 months laga ase aro ekta to 1.5 years khan bacha khan kane inia vaccine bi government khan bra free bra provide kuri kine ase koi ni bi janai di ase to ami khan akha kuri thakibo ki itia laga ami khan interview doctor lo ine tai bra jankari to ami khan bi itu huni ne bhal ba ami khan laga day to day life te practice te haligine ami khan sob healthy thagibo kogine aro ami khan laga itia cases bhari gine ja Japanese encephalitis no hoili bi typhoid malaria jaigine thaka do komti gurle sob panu bi akha rakhi thagibo ajigani mana say for more news and update keep watching Global Window. This is your reporter Yaungamla with my camera person Anungai Jamir reporting from District Hospital Dimapur. It starts with a single shot. In just 10 days, turn your passion into a profession. Master the art of coffee, from bean to cup. Seats are limited. Start your barista journey today.